रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। 200 करोड़ लोग पढ़ते हैं पूरी दुनिया में, इतने ऐसे मोमिन बताए कहां है। आज तो हालात ये हैं माज़अल्लाह, लोग अपनी ईद दुरुस्त करने के लिए कोई किसी का मोबाइल चोरी कर रहा है, कोई किसी की बाइक चोरी कर रहा है। अल्लाह अकबर। चंद सालों से शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरों की जो है वो कसरत हो गई, तो समझ में आ रहा है कि लेने वाले कौन है, छीनने वाले कौन है। उस कौम को जिल्लत और रुसवाई से कौन बचा सकता है जो कौम रमजान शरीफ की फजर के बाद लोगों के मोबाइल छीनती फिर रही है, लोगों की चोरियां करती फिर रही है, बाइक उठाती फिर रही है, इसलिए कि मेरा त्योहार अच्छा हो जाए। मैं कहता हूं अच्छे कपड़े पहनने का नाम त्योहार की अच्छाई नहीं है, कीमती और उजले लिबास पहनने का नाम त्योहार की अच्छाई नहीं है, बल्कि अच्छाई त्योहार की ये है कि खुदा जिससे राजी हो जाए उसका ये भी दिन ईद का दिन है, और उसके लिए मौत का दिन भी ईद का दिन है, जो अल्लाह को राजी कर ले। हैरत की बात है, इंसान अपनी ईद संवारने के लिए दूसरों को धोखा दे रहा है, दूसरों की जान, इज्जत, आबरू और माल पे हमला कर रहा है। आइए मैं आपको एक ऐसी भी ईद बताता हूं। अल्लाह अकबर। किसी कारपोरेटर के घर की ईद नहीं, किसी एमएलए और एमपी और वजीर के घर की ईद नहीं। अल्लाह अकबर। जो लाखों मुरब्बा मील कि जमीन पर बिला शिरकत गैरे हुकूमत कर रहा था, पहली सदी का मुजद्दिद जिसे दुनिया हजरत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज के नाम से जानती है, उनके घर की ईद सुने। हमने तसव्वुर बदल गया, फिक्र बदल गई, हालात बदल गए, अंदाज बदल गए। और याद रखना, कौमों को जवाल रोटी और कपड़ा और मकान की बुनियाद पर नहीं आता, बल्कि कौमों का जवाल सोच और फिक्र की बुनियाद पर आता है। सोच बदल गई है। ईद का मतलब नए कपड़े, ईद का मतलब कीमती जूते, ईद का मतलब अच्छी सवारियां, यानी सब दिखावा दिखावा और दिखावा। ये को लोग क्यों नहीं सोचते अल्लाह ने दिया है तो शुक्र है, और अगर नहीं दिया है तो पेवन वाले लिबास पर भी तो ईद हो सकती है अगर अल्लाह उस पर राजी है तो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज, जिनको हमारे उलमा ने पहली सदी का मुजद्दिद कहा है, अल्लाह अकबर, लाखों मुरब्बा मील जमीन पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने वाला वो हाकिम। 2 बच्चियां, बेटियां, बचपने का आलम है, रोते हुए बाबा के पास आई, कहने लगी बाबा कल ईद है और आज चांद नजर आ चुका है। मदीने मुनव्वरा में धूम मची हुई है कि ईद है, ईद है और ईद है, तो आपकी अमीरुल मोमिनीन की बेटियां कल क्या पहनेगी बाबा? तो बाप ने सर पे हाथ फिराते हुए कह दिया, बेटियों, मेरी बच्चियों, चूंकि तुम्हारे बाबा के पास पैसे नहीं है, इसलिए कल तुमने वही कपड़े पहनना है धुल कर जो तुमने आज पहने हैं। नन्ही नन्ही बच्चियां सबकी बच्चियां होती, बच्चे सबके बच्चे होते हैं, उतना शऊर नहीं होता। नन्ही सी बच्चियों ने कहा बाबा, जब हम पुराने कपड़े पहन करके हम बाहर निकलेंगे तो सहेलियां ताना देगी कि अमीरुल मोमिनीन की बेटियों को नए कपड़े भी नहीं, आप हमें नए कपड़ों का इंतजाम कर दें। कहा ठीक है, मैं नए कपड़ों का इंतजाम करता हूं। खाजिन को बुलाया, यानी वजीर मालियात को बुलाया, और बुला करके वक्त के अमीरुल मोमिनीन ने कहा कल ईद है, 1 महीने की तनख्वाह मुझे पेशगी दे दो ताकि मेरे बच्चों के नए कपड़े आ जाएं। क्या लोग थे। आजकल तो गफला करने वालों के साथ लोग चमचागिरी करते हैं, करप्शन करने वालों का लोग सपोर्ट करते हैं और उसी को दोस्ती का हक करार देते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं सच्चे दोस्त की पहचान ये है कि जब तू अल्लाह को भूल जाए तो वो तुझे अल्लाह की याद दिला दे, जब तू गलत करे तो वो तुझे टोक दे। हैरत है, चोरी करने में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने को दोस्ती का नाम देते हैं, अफेयर करने में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने में दोस्ती का नाम देते हैं, किसी लड़की के साथ बदकारी करने में सपोर्ट करने को लोग दोस्ती की वफा का नाम देते हैं। वल्लाह ये दोस्ती नहीं बल्कि बदतरीन दुश्मनी है जो जहन्नम के रास्ते पर लेकर जा रही है। वक्त का खाजिन यानी कि वजीर मालियात जब उसको बुलाया जाता है और अमीरुल मोमिनीन कहते हैं 1 महीने की तनख्वाह पेशगी दे दो, तो वो कहता है
میں ضرور دے سکتا ہوں، لیکن آپ اس بات کی مجھے گارنٹی دے دیں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے۔ اگر آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، اس کی گارنٹی آپ مجھے دے دیں، تو میں 1 مہینے کی تنخواہ آپ کو پیشگی دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا واللہ مہینے کی کیا، میں تو 1 لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں زندہ رہوں گا۔ تو اس نے کہا معافی چاہتا ہوں کہ میں جب آپ مہینے بھر کی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو میں آپ کو 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے کر اللہ کی عدالت میں مجرم کیسے بن سکتا ہوں۔ آپ نے غصہ نہیں کیا، ورنہ کوئی اور بادشاہ ہوتا تو گردن جو ہے وہ اڑا دی جاتی اور زنجیروں میں جکڑ کے خدا جانے کیا سلوک کیا جاتا، مگر امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، اور بچیوں سے کہا بیٹی جب تمہارے بابا کی 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے تو 1 مہینے کی تنخواہ تمہیں پیشگی نہیں مل سکتی، اس لیے دھلے ہوئے کپڑوں پر عید کر لو۔ اور اسلام کی تاریخ گواہ ہے لاکھوں مربع میل زمین پر حکومت کرنے والے حاکم کی بیٹیوں نے دھلے ہوئے پرانے کپڑوں پر عید کی۔ یہ اسلامی عید ہے۔ یہ ہے آج کیا ہو گیا میری قوم کو، نہ آج ہم حلال میں تمیز کر رہے ہیں نہ حرام میں تمیز کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ظالموں کا ظلم ہے۔ اللہ اکبر، ورنہ مسلمان اگر واقعی ایمان والا بن جائے تو آج بھی اللہ کی مدد کو نازل ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، مشکات شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا۔ صاحب مشکات لکھتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ غور کریں، صاحب مشکات لکھ رہے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو، توجہ فرمائیں، حدیث پاک کا مفہوم پیش کروں، اللہ پاک فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرتا ہوں، تمہارے لیے پیار پیدا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا جب تم میری نافرمانی جب تم میری نافرمانی کرنے لگتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں۔ آج ظلم کی داستان پر سب رو رہے ہیں، لیکن کبھی سوچا ظالم ہم پر کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کسی ایک ملک کی داستان نہیں ہے، یہ کہیں کم کہیں زیادہ ہر ملک کا حال، کہیں پر کم ہے کہیں پر زیادہ، یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے حدیث قدسی میں جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کے دل میرے دست قدرت میں ہے، میری مٹھی میں ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے۔